Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. Ayiwa an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen danse an ka bi sigi k'a fɔ ba bɛ ni hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye yuruguyurugu ale kɔlɔlɔ juman de bɛ se sɛnɛkɛlaw ma. Ayiwa walasa ka kuma kan an ye wele bila maa fila ma. Maa fɔlɔ professeur Mamutu Sumare ale ye musakakow dɔnbagana ye n'a bɛ fɔ o ma ko économiste ɲininikɛla do fana cakɛda la min bɛ wele ko groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRCC. Maa filanan ale ye Clément Dambele ye ale fana ye ayiwa yuruguyurugu kɛlɛbaa dɔ ye ale ka jɛkulu tɔgɔ ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. An b'aw ladɔnniya k'an ye wele bila maa caman ma i n'a fɔ honorable Bafotigi Diallo n'a kun y'a sɛbɛntiya k'a bɛ ye nin kɛnɛ kan nka a ma na. An ye wele bila fana maa minɛnenw olu dɛmɛbaaw ma fana nka olu si ma sɔn ka se an ka kɛnɛ in kan. An b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko nin sigikafɔba in ye studio Tamani ale ni programme d'engagement civique PEC n'o musaka bɔba ye USAID olu ka jɛ ka baara ye. Ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛ danse. Le grand dialogue. Ayiwa yuruguyurugu k'ale kɔlɔlɔ juman de bɛ se sɛnɛkɛlaw ma professeur Mamutu Sumare. Merci monsieur Touré. Yuruguyurugu bɛ se fan caman de fɛ. N'i y'a lajɛ sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ mun de la sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ engrais de la sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ mun na a mɔgɔ bɛ minan na a mɔgɔ bɛ bolifɛn na a mɔgɔ bɛ wari la ka se ka wari sɔrɔ ka crédit sɔrɔ organisation ninnu na donc ni fɛn caman na i b'a sɔrɔ yuruguyurugu bɛ yen yuruguyurugu bɛ sɛnɛ engrais ko la depuis bi tɛ a kuma bɛ ka fɔ 2014 engrais yuruguyurugu kuma fɔra o ye fɛn dɔ ye semence fɛnɛ min ye kisɛ min bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ d'enfin voilà d'enfin o problème fɛnɛ bɛ yen tracteur a problème bɛ yen crédit sɔrɔ cogo a problème bɛ yen et indirectement fɛnɛ corruption bɛ se sɛnɛkɛlaw ma ni sira ma dilan an tulo bɛ kuma ninnu na sisan mɔgɔ bɛ ko sirako corruption b'a kɛ sira tɛ dilan ka ɲɛ a bɛ se indirectement a bɛ se sɛnɛkɛlaw ma ani bɛ se a fɔ docteur So parce que sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ docteur So la ni corruption bɛ docteur So tɛ jɔ bien fura min kan ka taa d'u ma a tɛ d'u ma a bɛ se olu ma école So fɛnɛ ni école So ma jɔ ni mɔgɔ tɛ yen école karamɔgɔ ɲɛnama tɛ yen corruption bɛ ka kɛ mɔgɔ fu bɛ taa kɛ burusi kɔnɔ ka école la o bɛɛ bɛ se olu ma donc corruption a fan fɛn caman de bɛ se sɛnɛkɛla ma directement ou bien indirectement. D'accord. Clément Dambele Mali kɔnɔna na yan nɔ a kɔlɔlɔ juman de bɛ ka se sɛnɛkɛlaw ma. N'i y'a jateminɛ monsieur Touré sɛnɛkɛla mɔgɔ miliyɔn 6 ani kɔ de bɛ Mali kɔnɔ nka ni ko k'i bɛ yuruguyurugu fɔ a kɔlɔlɔ min bɛ se sɛnɛkɛlaw ma i bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ jɔn yɛrɛ sɛnɛkɛla ye Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla ye maa min sigilen bɛ kubeda la maa min sigilen bɛ an b'a fɔ min ma ko burusi kɔnɔma n'a sigilen don n'a dahirimɛ bɛ dugukolo la k'a dan k'a falen k'a tigɛ k'a dun ka dɔ feere a la donc n'i y'o jateminɛ o b'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛla mago bɛ fɛn damadɔ de la i n'a fɔ professeur a fɔ cogo min na walasa a ka baara bɛ se k'a nafa a bɛ se ka maa wɛrɛ nafa cogo min na Mali kɔnɔ yɔrɔ 3 de bɛ yen a fɔra k'an ka sɔrɔ a banbɛlen b'o kan sɛnɛ ani mɔni ani baganmara nka n'i ye nin bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla de ka ca ni nin bɛɛ ye mais ni sɛnɛkɛla cayara ni nin bɛɛ ye tɔɔrɔ min bɛ s'o ma o b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ sɛnɛkɛla ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali kɔnɔ mais n'o cayara ka tɛmɛ bɛɛ kan o b'a jira k'a fɔ yuruguyurugu bɛ jamana min kɔnɔ a tɔɔrɔ bɛ se o jamakulu de ma ka tɛmɛ bɛɛ kan bi sɛnɛkɛla ani kunu sɛnɛkɛla tɛ kelen kabini wagati i b'a faamu Touré k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ sɛnɛkɛla kan i b'a faamu kunu n'a sɔrɔ ko sɛnɛkɛla tun bɛ sɛnɛ daminɛ ni samiyaji tɔnna mois de mai n'o tun ye an ka école bila kalo ye a bɛ taa ban ka bɛn août septembre ma mais bi bi in na samiyaji wagati yɛlɛmana o b'a jira k'a fɔ u b'a fɔ ma ko changement climatique diɲɛ taabolo yɛlɛmana wagatiw yɛlɛmana o b'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛla mago bɛ fɛn min na o ye a fɔlɔ o ye k'a ladɔnniya an b'a fɔ ma ko l'information o filanan o ye ka sɛnɛkɛla former sabula fɔlɔ sɛnɛ ni sisan ta tɛ kelen mansinw bɛ baara kɛ diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ tolayara i b'a jateminɛ sisan fɛn caman bɛ kɛ téléphone kan fɔlɔ téléphone ko tun tɛ yen fɛn caman bɛ bɔ télévision kan télévision ko tun tɛ yen donc sɛnɛkɛla mago bɛ formation na walasa a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn min da
dan a fɛn bɛ dan cogo di a bɛ wuli cogo di a bɛ matarafa cogo di a bɛ tigɛ cogo di a n'a bɛ lasago cogo di a bɛ yɛlɛma cogo di sɛnɛkɛla mago bɛ nin bɛɛ la sɛnɛ tɛ bilen k'a fɔ n b'a dan dɔrɔn k'a tigɛ sɛnɛ n'i y'a dan n'i b'a tigɛ i bɛ tila k'a yɛlɛma i bɛ tila k'a kɛ fɛn caman wɛrɛ n'i ye tamati ta sisan i b'a sɔrɔ tamati kisɛ tamati bu tamati ji nin fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma tamati la alors que fɔlɔfɔlɔ n'i ko ye tamati ta dɔrɔn i b'a miiri k'a bɛ tigɛ k'a kɛ nan dɔrɔn na nka sisan an y'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛmana fɛn caman bɛ don tamati la o kɔfɛ tamati sɛnɛkɛla mago bɛ sensibilisation na o ye a bɛ taa sira jumɛn fɛ sɛnɛ yɛrɛ bɛ nafa jumɛn ɲa ye i kan ka mun de kɛ sɛnɛ kɔnɔna la walasa i bɛ se ka i yɛrɛ nafa o fana bɛ yen n'o bɔra mobilisation sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɛlɛma kan ka don burusi kɔnɔna la burusi kɔnɔna kana kɛ bilen k'a bɛ kɛ bugusoni ye dɔrɔn mɛ burusi kɔnɔna ka kɛ sɛnɛkɛla mago bɛ kuran na sɛnɛkɛla mago bɛ ji la sɛnɛkɛla mago bɛ kalan na ɔkɔliso la a mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ furu sera fɔ cogo min na sɛnɛkɛla mago bɛ sira ɲuman na hali sɛnɛkɛla mago bɛ foro lakanani fana na mɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'a fɔra ko o nafolo min bɛ jamana kɔnɔ n'o kan ka don o sɛnɛkɛlaw la nafolo min bɛ jamana kɔnɔ k'o kan ka di mɔgɔw ma min b'a to olu bɛ se ka sinsin n'o ye n'o nafolo kɛra yɔrɔ ye ko yɔrɔ min dunkojugu bɛ yen n'a fɔra ko dɔrɔmɛ 10 kan ka d'i ma hali dɔrɔmɛ 1 tɛ sɔrɔ ka d'i ma i bɛ buruja i ka baara la a t'i nafa a tɛ maa wɛrɛ nafa donc n'i ye sɛnɛ jateminɛ bi i b'a sɔrɔ sɛnɛ tiɲɛnen bɛ ka kun de kɛ yuruguyurugu ye an ka jamana kɔnɔ sɛnɛ tɛ ka se ka sɛnɛkɛla nafa a kɔlɔlɔ dɔ fɔlɔ o ye sɛnɛkɛla se ka yɛrɛ balo a filanan o ye sɛnɛkɛla yɛrɛ t'a dɔn ko sɛnɛ ye fɛn min ye bilen a sabanan ture o ye sɛnɛkɛla den a n'a muso u tɛ se ka bɔ nɔgɔ la sabu furakɛli ani ji ɲuman ani kuran ani kalan ani baara o tɛ sɔrɔ u fɛ yen a naaninan o ye sɛnɛkɛla den sɛnɛkɛla b'o bɔ foro sɛnɛ na o tɛ sɔn ka sɛnɛ kɛ bilen sabu a y'a ye k'a fɔ k'a fa n'a masaw tɛ se ka fɛn kɛ bilen sɛnɛkɛla denw de bɛna katakata ni bolo la bamakɔ yan sɛnɛkɛla denw de bɛ taa sahara ka taa san minan fɛ k'u bɛ fɛ ka taa fɛn ɲini u ma fɛn min sɔrɔ u faso la sɛnɛkɛla denw de bɛ taa libi ka taa feere sɛnɛkɛla denw de bɛ biriki gosi la alizeri sɛnɛkɛla denw de bɛ wuli bi ka bɔ nbiyabugu ka bɔ ɲɔnsɔnbugu ka bɔ cɔribugu ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo maroku ani espagne frontière la ka taa nemuruba sɔn o nemuruba bɛ ta ka n'o feere an ma sugunikura la an b'o nemuruba ji min sɛnɛkɛla dɛsɛra bi a yɛrɛ kɔrɔ sɛnɛ kɛra maloyako ye sɛnɛ kɛra dɛsɛko ye sɛnɛkɛla kɛra fantan ye ka sɔrɔ sɛnɛkɛla de kan ka kɛ nafolotigi ye maa de b'i sɛmɛ sɛnɛkɛla la sɛnɛkɛla man ka sɛmɛ maa la yuguyugu conséquence dɔ ye mun ye o ye mali tun ye farafinna ka dingɛsoba de anw tun bɛ waso k'a fɔ ko an ye farafinna dingɛsoba ye nka bi bi in na an ka région min yɛrɛ bɛ yen n'o o région n'an b'an tintu o kan n'o ye sikaso mara ye ko malnutrition bɛ sikaso ko kɔngɔ bɛ sikaso san o san kɔngɔ bɛ bi sikaso o b'a jira k'a fɔ nafolo min kan ka di sɛnɛkɛlaw ma musaka min bɛ di sɛnɛkɛlaw ma n'o ma don sɛnɛkɛlaw la n'o taara da wɛrɛ fɛ ni maa kelen ye maa 20 ta dun maa kelen maa 100 ta dun maa kelen maa 1000 ta dun ni sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kelen o wulila ka taa sɛnɛkɛla mɔgɔ 4,000,000 ani mɔgɔ 100,000 k'o ta dun sɛnɛkɛla se ka bɔ nɔgɔ la sabula ni maa min b'i ta dun kɔngɔ de b'i minɛ ni maa min b'i ta dun bana b'i minɛ ni maa min b'i ta dun bɛ dɛsɛ n'i dɛsɛra i ka baara bɛ tiɲɛ bolo n'i ka baara tiɲɛna i bɛ lafu ni lafura i danbe bɛ bila ni danbe bɔra i tɛ fɛn kɛ bilen. D'accord, an da bɛ se o ma tuguni professeur Sumare mun de nana ni yuruguyurugu ye ka se fo nin degré in na fo a kɔlɔlɔ bɛ taa se sɛnɛkɛlaw ma tan. N'i y'a lajɛ fɛn fɔlɔ ye min ye wariba de bɛ don agriculture la gouvernement bɛ tilen k'a fɔ k'a bɛ 15% du budget don agriculture la sɛnɛ na donc n'i ye wariba don fɛn min na a bɛ mɔgɔ ka appétit mɔgɔ ka dunta caya contrôle tɛ yen professeur Dembélé y'a fɔ cogoya min na sisan en 2007 ou bien 2005 73% des cotonculteurs du Mali étaient pauvres. Fantan de Kundo. Jate la kunte wabisaba soro 100 kono. No kori senena oni uta keme sarala. Kori senena ani saba. Voilà. Kunye fantan. Olu ko me jate fantan fait c'est que 100 kono ute wabisaba de so. Obese la famu chokoni. Ambe milliards de ferré coton là, 200 milliards, 300 milliards de ferré 100. Professeur Dembélé a fait chogamina. Coton sénat ou CMDT à 100 coton 100 $. Après ni oui jateke n'a fait là ensuite marché international n'a appris à son niena ou betlaka wordodi sénégalais c'est que nous à 100 par exemple bisaba nous ka jaté ni niena bisinga da drometan farakan ou à sur fin ferré là professeur Dembélé a foutu ni moro au word ouais corruption en 2014 ou en 2015 manga dokuwilla ni risun ko kumana akumada parce que wa kunga di wati mina do fala do kun be fega afara afanga nunca ouais follow flana coopérative agricole
Mali donne une coopérative là à Mena. Donc, loi Dokumbe, loi 81 Dokumbe, Minkoumé, coopérative agricole Niamayake. Maintenant, coopérative, nous, au lieu de DB, gouvernement, organismes internationaux, ani Sénégal tché. De retour de bien, à Toko Sisuma, al-delà ka kuma faut aka semaine de la Kames revue Kames là, pour société coopérative, Balmaya de bien. Ni kira a Niamroy, ibi deon i modé, i musosomro, i bolu de lado. Donc obé faire que corruption bobé de là. Ce n'est que là où tu fais un kalama. Tu fais un kalama, c'est-à-dire que kuna fuli te nya funyana. On a que kumambe sangala 600. Ko CMDT ni wardi à bon temps à bon temps. Muna CMDT tafo officiellement n'est dit. CMDT est état société de dos. Une société d'état. Muna na ristondi, muna tafo officiellement. Aywa, nina ay ninge kafo ORTM na ni de kangata di Sénégal uma. Comment be dans parce que ba don mindo. Mais mune be que sans kuna fuli te dit. Donc uta kalama. Mimbu coopérative nuna obita fo warma di de bien ni dira ulitsi ka fan ka mrososo. Flana coopérative normalement ou quand comptabilité quand sérieusement. Que ce soit la loi de 80 ou Ani Oadaka 2011 acte uniforme comptabilité quand ni ka coopérative bonina chua de la fene i quand commissaire au compte d'ota qui a comptabilité jati obé pour que ka fin c'est bien béo loi bien a été appliquée là de corruption fene juba doré loi bien a été appliquée. Contrôle de bien au teke. Organisme de kanga coopérative beka état financier sur chaque année que vous vérifiez. Ni état financier mata c'est le DNP SES là exactement. Ni nous état financier sur ou sans musaka ou quand au papier dit. John de bon vérifier. Dans notre taradi wabla bureau tiroir qu'on a là. Justement, il commence à faire donc en sanna ko yurugu comme konna en global la domine na no e Bakary Togola ina le kunya apekam nyemaye ka foko ka e wardo yurugu bon présomption d'innocence be amba préparer la tige ka fo ka be se ka ke anota la mais oko ina e famille jumain de soro ni mineni bon ni afin katchan parce que ni ta fin de fait on est Sénégalais te fan qu'elle fait ouais lutte contre la corruption structure mimbe mal là yurugu quelle est miene dabaliban ko modo de wolike kani fo kuna fo ni kuna fo anonyme atoko madon atoko mafo automatiquement ni utara bakay togolamne OK. Mais vérificateur rapport B, c'est pas anonyme. Vérificateur nakamro ou fin chaman de ou fait mo chaman de totofo. Au lieu dossier tarami. Depuis 2005, faut bi 740 milliards 300 milliards de fraude. Mo donné nous à dossier B. Mo m'amener. Mais ni d'autres voulaient liquer automatiquement au bêta Bakary Togolam. Ça c'est le côté corruption qu'elle est. Maintenant on a segué aller avec Kakola présomption d'innocence B ake amake mon retard. Mais mino bon côté détournement de deniers publics. Les deniers publics est au Sénégal ka warede. Na ta ama façon ka wartao ai Sénégal ka wardeta. Ristoun te façon tayon. Ristoun Sénégal au d'état. Le professeur Nambela a fait les 4 millions et quelques de paysans. Hein, donc peut-être
la moitié peut-être sont dans le Mimbe corps sénégalais. Au lieu de quand on voit ça. Donc, ama façon dont à tourneront les deux. Allez Sénégalais à tourneront les deux. D'accord. Clément Dambélé, famille du Maïs Roni Walin. Ni a jateminɛ fɔlɔ i n'a fɔ professeur a fɔ cogo min na Mali yuruguyurugu tɛ dɔwɛrɛ o n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la et puis minnu bɛ ɲɛmaaya la u bɛn b'a kan de k'a fɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka suɲɛ e ye joli suɲɛ ne bɛ taa dɔn a fɔ komi subagatɔn i ye n den ta n b'i den ta an si tɛ fɛn fɔ o dɔrɔn de don ani l'impunité est la mère de la corruption, c'est-à-dire que n b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la o de bɛ taa wolo n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o bɛ taa wolo ni suɲɛli an kana taa ɲini yɔrɔ jan n'o tɛ o tile bɛ yen o bɛ komi n'i ye sɛfan ta k'a ci ka fan ji bɔ a kɔnɔ ka sɛfan datugu ka foroko lankolon bila nafa foyi tɛ o tile la bi an mago bɛ min na k'u k'o kɛ n'u m'o kɛ nafa foyi t'a la an ka wari de bɛ ka ta k'a di o tile la n'o tɛ nafa foyi t'a la vérificateur général bɛ yen a ka baara ka ɲi mais min bɛ ka baara jɛ o ye a ka se ka poursuite kɛ a kana an ka sɛbɛn ta bilen ka taa di président ma sanfɛ o bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn sumusumu ka sɔrɔ k'o ta k'o bila tiroir kɔnɔ an ko ni vérificateur a ka baara kɛ a bɛ se ka taa di procureur ma directement procureur dɔ ka rattaché a ka bureau la a b'a d'o ma o b'i nɔbɔ a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ nka procureur tɛ bilen ko b'a lajɛ ni nafa b'a la ni nafa t'a la la pertinence ou pas qui poursuivi u ye yugu bɛ kɛ dɔ bɛ taa di procureur ma n'i tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn k'a ka n'i ta fɔ bilen o bɛ bɔ a la n'i tɔgɔ yɛrɛ vérificateur ta la a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ o k'i nɔbɔ k'a sɛgɛsɛgɛ n'i nɔ ma y'a la i ye fasoden ɲuman ye an b'i tanu k'i barikada n'i nɔ t'a la o y'a bannen ni maa min ko i tɛ nɔbɔ taa sɛnɛ kɛ i k'i da bɔ a la i k'i da bɔ jamana marako la diyagoya tɛ i ka jamana mara k'e tɛ nɔbɔ a sabanan n'i ye CENTIF ta ka kasika ta ka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali yugujugu baarayɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa min bɛ bɔ an ka nafolo la a bɛ taa bɛn miliyari 15 ani miliyɔn 900 maa tɛ taa kaso la maa tɛ minɛ maa tɛ bugɔ miliyari 200 miliyari 50 de bɛ suɲɛ a bɛ taa bɛn baara denmisɛnninw ka baara ba 70 ka baara di denmisɛnninw ma maa 70 waa 70 de bɛ baara sɔrɔ san o san Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 1250 maa miliyɔn 10 ani 7 o de bɛ se ka furakɛ Mali kɔnɔ san o san lakɔliso 1250 donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o dɔrɔn de don maintenant komi i ye ɲininkali kɛ Bakatugulaka ko la Bakatugulaka ko nana cogo di fo maaw k'a faamu an k'a fɛsɛfɛsɛ san o san i n'a fɔ professeur a fɔ cogo min na ni sɛnɛ kɛra ni kɔɔri sɛnɛna kɔɔri sɛnɛna bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn 4 ani 500 ma ni kɔɔri sɛnɛna n'u ko k'an b'a san ɲina 60 n'a feerela 70 dɔrɔmɛ 10 min bɛ yɛlɛ a kan k'o dɔrɔmɛ 10 ko dɔrɔmɛ 6 ka ta k'a di sɛnɛkɛlaw ma dɔrɔmɛ 4 bɛ di feerekɛla ma n'o ye CMDT bɛnkan kɛra o de kan n bɛ misali di la quoi o dɔrɔmɛ 6 min n'o bɛ bɔ a la olu b'a fɔ ma ko ristourne o kɔrɔ n'i ka fɛn feere tɔnɔ yɛrɛ a kan an ye fɛɛrɛ kɛ an ye tɔnɔ tila ni ɲɔgɔn cɛ o ristourne ni o de bɛ ta komi u tɛ sɛnɛkɛla bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn ka taa di bɛɛ ma ko sɛnɛkɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔnba dɔ sigi u ka commune kɔnɔ u b'a fɔ ma ko coopérative ko coopérative mana fara ɲɔgɔn kan commune kɔnɔ région cercle kɔnɔna la u bɛ fédération sigi o fédération mana fara ɲɔgɔn kan olu bɛ sɔrɔ ka confédération sigi sanfɛla la olu ye jamana bɛɛ ye o confédération mana fara ɲɔgɔn kan olu bɛ sɔrɔ ka ɲɛmaaba dɔ sigi o de ye Bakari Togola ye an tɛ ka fɔ sɛnɛkɛla bɛɛ dɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛnaw dɔrɔn de ka kuma na bi o kɔɔri sɛnɛnaw ka nafolo muru olu ka tɔnɔ buruburuni minnu farala ɲɔgɔn kan maa miliyɔn 4,100,000 san 10 kɔnɔna la ka daminɛ san 12 2007 ka n'a bila 2019 la sabula procureur ye 2013 de dɔrɔn de ta miliyari 9 min n'o bɛ ka fɔ ko Bakari Togola y'o ta o ye 2013 ka n'a bila 2017 la anw ka jate o bɛ taa bɛn 2007 ka n'a bila 2019 la anw tɛ san 5 baara la dɛ anw bɛ san 12 baara la a bɛ taa bɛn miliyari 23 de ma de toutes les façons an ka plainte bɛ sira la ka taa an fana bɛ kɛ partie civile ye walasa ka sɛnɛkɛlaw k'u ko don k'u dɛmɛ a ko la walasa a tiɲɛ ka bɔ mais nin hukumu in kɔnɔna na fɔra ko 9,9 n'o ye procureur ka sɛgɛsɛgɛli ye ka bɔ san 2013 la ka na san 2019 na mais nin ko in na est ce que e yɛrɛ bolo e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la taaɲɛ de don a ko la walima kelen a ko kɛlen don juste pour que ka ko dɔw dabiri da la i n'a fɔ maliyɛn dɔw ka faamuyali la a bɛ ne fɛ ka dɔn mɛlɛ min b'a fɔ ko jumɛn bɛ dabiri ni ma su bugɔ ɲɛnama tɛ i sɛbɛ dɔn minnu b'a fɔ k'a fɔ n ye président terikɛ ye n bɛ famille présidentielle tɛ Mali la koyi an ye mɔgɔw ye président dɔ de sigi fo 2023 mɔgɔ ma voté a muso ye mɔgɔ ma voté a den ye donc pouvoir t'a den bolo pouvoir t'a muso bolo pouvoir t'a terikɛ bolo an y'an ka bonya ta k'a di IBK de ma IBK de ye président ye
ay be ka mana bo la so mo shite no kan amu don to ni mo mi yere ne malla ka fo aywa ne bita draka du be ka fi ne so mo re amnete ni anta do ami mine ki do ka so ali shete ba fa una ali be ka datu do akmana mais sumare kuma do fo sisanina sumare kuma do fo sisanna oui sumare kuma do fo sisanna koko kunafoni dibalia no be nin kula ni CMDT kunya akunafoni lase kori senena o bela jelema o dronte ay mi fo chien CMDT kanga kunafoni di o kofe ama mi famu amna ta tribunal la ni bagatugo lay am CMDT fena jalaki ama mi famu o yi sa on sa ni CMDT be wardi CMDT kanga fo de salo wari min dira ay min kala ayo o wa fo ma ko le bilan d'activité aw sebendi am o kofe CMDT kanga fo CA le comité d'administration nous le mawe munu be sigi ka ko sigi olu fene ka réunion ke ka soro ka seben bo la no procès verbal ou be ku bolo no blala kana no yi CMDT kanga fo tuguni bartu la wari i ka ton nyemo ga wari min dira awma a wari kanga ta fo commune kono ame fe commune kono parce que compte bancaire o kanga dale commune bela donc wari munu tarambe fe kana na relever de compte wala sa anga beske kala an wari min di awma no so ka di Sénégal ma tiena CMDT man barade ke mais me fa min fi bartu la ama mo ka gouvernement ka wardu ay min do ka jugun gouvernement de parce que gouvernement mo tan ko non gouvernement de ministry ani abarakelaw am ka kuma malien mo million nani ani mo wa keme le peuple est au-dessus du gouvernement le peuple est souverain jamana don ka boni gouvernement ay min dun o ka juguni an na ko gouvernement ka wardu ay min dun ay beje wardu dun c'est un fonds public beje wari Bartola a fara abeka jalaki ka yori dun donc ni yo dun ye fonds public dun sharia ko kuma labana ko ni million tan dun Mali kono beje warla ki kan ki shike kosola bibina procureur be milliard kononton la ama fa la me boko dron milliard kire abebe kalo million kele ni yo dun abe bestan bishegi annanema d'accord moi ani sabawdu d'accord amba kuna foni ndi ka fo sege be senna abise ka ke anobala abise ka ke anote ala sharia de bina o kuna foni lase aywa minye bololo sanfela la Isuf Tiemogo Sogodogo ale nyingal do tenguko kani yuruguru into jamana konnana sene est-ce que abise ka tanya professeur Soumari sene abise ka tanya professeur Namela khochwamna ni Sénégalais la donia ni kalan la suma ni kunan folie ni suma avec Catania ce n'est des Mali richessiers 80% du PIB du Mali c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Mais est-ce que c'est Catania qui yurugu to sena non on a que 600 yurugu de kan akele na kele là. Bon, parce que depuis San Julie, avec Atania Dondonio, mais à Teka C à Dané là. À quoi à ce niveau mina, à masso niveau là. Il y a la $100, al Bénin production Kachani Malitaï, Bénin Dougou Fitini, Mibedo, région de Sikasso. La production agricole vivrière à Kachani Malitaï, mais c'est quoi Mouchoudi. 12 millions, 11 millions de tonnes. Mali avait 10 millions de tonnes. C'est que ce n'est que là où Bessengé. Où est bien pour que Douma à Tayola. On a fait tout à l'heure. Tracteur Kouma Forayen. Engrais Kouma Forayen. Moundebral. Combien de tonnes 30 000 tonnes ou 40 000 tonnes d'engrais frelatés. Mintara dit Sénégalam. Fin content quand t'as dit Sénégalais ay barake ou ka balo be boila ou ka naflo be boila o te ka mo fa on a foutu donc maintenant c'est une société civile professeur Dambeleka association ananu ronao au lieu de kanga wuli bede kanga wuli pour que kele Sénégal fan fait éducation fan fait là police fan fait là douane fan fait là dans tous les domaines quel est je canadable al journalisme je bien dans la profession journaliste donc au bel kanga mais ola niya takalaje bibina
ni yurugu wale fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i da don engrais feerela tɛ ko kumaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen na nka bi sariya y'i ɲɛsin fɛn min ma o ye Bakari Togola ka nin yɔrɔ in ye yali politiki ko don wa walima kelen yurugu kɛlɛli walew yɛrɛ de talen don ka ɲɛsin ayiwa jamana kɔnɔna na. Bon, ni kuma ka gɛlɛn an t'a dɔn mais comme ne y'a fɔ cogoya min na wuleli sera ka nin fɛngɛ alors que sɛbɛn vérificateur ka sɛbɛn bɛ yen a tɛ taa ɲɛ 11% des plaintes ont donné lieu à des poursuites comment min bɛ vérificateur ka dossier la parce que an bɛ la fɔ cogoya min na dossier bɛ bɔ télé bena, ah oui, la remise du rapport au président de la République. Mais fin de n'est pas comme Morobe Warta, Morobe des millions, faut être faux. Comme ça, ni fin d'amener de dos, ni quel est d'amener de dos. Ah, ça c'est bien. Et nous, sur politique, c'est visée politique de dos, parce que peut-être à Mandi Doé, ça, au contraire, on a malice, quel est ce qui fait quel est ce qui fait parce que moi, nada justice la Tougouni. Ah, gouvernement de Kokanim ne casse fin. D'accord. Bololo sanfɛ hali bi Clément célèbre Beleidje Traoré ale bɛ ɲininkali la ko mun de la sɛnɛkɛla dɔw fana bɛ ka wuli ka Bakari Togola jukɔrɔma tintin nin ko in na. Ayi sɛnɛkɛla tɛ ka Bakari Togola jukɔrɔma tintin nin ko in na parce que dɔw de bɔra k'a fɔ k'olu bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la ko sɛnɛkɛlaw m'a fɔ dɛ u ko sɛnɛkɛlaw y'a fɔ ko ka Bakari Togola bila sɛnɛkɛla mɔgɔ 450,000 maa 2 maa 3 n'o sɔrɔ Bakari Togola ye dɔ don a da k'aw fana bɛna o sigi k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko k'a bila ko n'a b'a bila ntɛnɛn don ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ da Mali la Modibo Keyita ka tɔgɔ dalen ko Mali la mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ da Mali la ni Bakari Togola minɛna a bɛ sariya ka bolo kan mais n bɛ fɛ ka min f'i ye Amadu Bakari Togola ma IBK ka wari dun minnu bɛ k'u sara IBK la ko IBK k'a bila Bakari Togola ma IBK ka wari dun donc IBK sigi a bila Mali ye sariya jamana de minnu nan'u sigi télé la k'a fɔ journaliste ye k'olu jɛr'u ka wari kɔ u ka wari tɛ Bakari Togola m'u ka wari dun minnu fana ko k'u bɛ tagama u k'a daminɛ Kayi fo Kidali u ka tagama sira ka jan sisan yɛrɛ gidɔrɔnw man ɲi yɛrɛ u bɛna cun dingɛw kɔnɔ yen u ka na dilan n'u sera Kidali n'u ye cɛ u ka don Kidali kɔnɔ an ka ye Bakari Togola ye mɔgɔ 450,000 k'o de ka wari dun o ye jamanadenw de ye sɛnɛkɛlaw de bɛ sɛnɛ kɛ ka wɔsi u ka foro kɔnɔ sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛsɛ k'u musow furakɛ fantanya bolo sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛsɛ k'u yɛrɛ balo au programme alimentaire mondial ko depuis juin 2011 la ko maa 3 sɛnɛkɛlaw la maa 1 bɛ o tɛ kilɔrɔ ni daraka ni surafana sɔrɔ ka dun olu maaw ka wariniw olu ka kɔrɔtɔ wariniw u ka hinɛtɔ wariniw faralen ɲɔgɔn kan ko k'o d'olu ma walasa ka se k'u dɛmɛ sɛnɛ na ko k'o d'olu ma walasa u ka bɔ nɔgɔ la ko k'o d'olu ma walasa u ka se k'u denw furakɛ u ka se k'u denw don ekɔli la ko k'o d'olu ma sabula jamana in kɔnɔ baara tɛ sɔrɔ u ka se ka baara sɔrɔ u denw ye u ka se ka tracteur san u ka se k'u yɛrɛ ta walasa sɛnɛ ka se ka don da la walasa an jamanadenw ka se ka dunkafa sabati ko maa 1 b'o ta k'o dun ko dɔw bɛna k'u kumana sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la olu tɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ n'o sɔrɔ u sigi kun de ye sɛnɛkɛlaw ye u kan ka fɔ de ni jugement ka kɛ a ko tiɲɛna nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na n'o sɔrɔ k'u sigi k'u kun ye Bakari Togola ye ko sabu Bakari Togola ka hɛrɛ b'u kɔnɔ an b'aw f'i ye o kɔni o ye waleɲuman dɔn kɛ sabu u nana k'a bila mais a tɛ bila dɛ a tɛ bila fo a kiri ka tigɛ. D'accord ki sariya bɛna kuma o yɔrɔ kan donc maintenant n'i ye nin ko ta k'a lajɛ a kɔlɔlɔ jumɛn gɛrɛgɛrɛ de bɛ se sɛnɛkɛlaw ma a kɔlɔlɔ fɔlɔ min bɛ se sɛnɛkɛla ma o ye ka sɛnɛkɛla tigɛ a faso la an tɛ se k'a fɔ ko an ka wasɔnnafɛn sɛnɛ ka tila k'a ye k'a fɔ ko dunko jugu yɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛ jamana tiɲɛ k'o bɛ yen a kɔlɔlɔ filanan o ye k'a fɔ sɛnɛkɛla tɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka baara min kɛ ko nafa b'a la sabula n'a sɔrɔ i bɛ hakɛ min sɔrɔ n'o bɛ dun i bɛ fɛn min kɛ nafa tɛ y'a la donc i bɛ tigɛ a fɛ a sabanan min ka jugu n'a bɛɛ ye sɛnɛkɛla den tɛ kɛ sɛnɛkɛla ye sɛnɛ bɛ ban Mali kɔnɔ yan sɛnɛ si bɛ tunu Mali kɔnɔ yan sɛnɛ tununa jamana o jamana kɔnɔ aw bɛ don jɔnya la jɔnya min ka jugu ni tubabuw ka jɔnya ye aw bɛ don jɔnya la jɔnya min ka jugu ni nɛgɛ jɔnya ye sabula an bɛ kuma dɔ f'i ye Amadu Ture Muhamadu Ture kɔnɔbara langolo maa si tɛ sa kɔngɔ fɛ k'i danbe tu la maa si kɔngɔtɔ tɛ da faso la maa si kɔngɔtɔ tɛ da kiri la wa maa kɔngɔtɔ bɛ fɛn kɛ a man ka min kɛ
ni kɔnɔbara fara hakili bɛ dayɛlɛ ni hakili dayɛlɛla ɲɛ bɛ yeli kɛ ni ɲɛ ye yeli kɛ a bɛ ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a ye bi o an bɛ min ma ko terrorisme djihadisme an tɛ maakɔrɔbaya la f'an bɛ denmisɛnninw de y'a la barakɛbaliya b'a la nka i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ sɛnɛkɛladenw de don u bɛ t'u ta sabula kɔngɔ de b'u la u bɛ t'u ta sabula u ma se k'u yɛrɛ furakɛ u bɛ t'u ta sabula u ma se ka fini ɲuman don u bɛ t'u ta ka jagatani dɔ d'a ma dɔrɔn ka 20,000 40,000 d'a ma a bɛ se ka wuli kɛ u b'a fɔ ko taa kɛlɛ kɛ a bɛ wuli ka taa kɛ u b'u enrôler facilement u bɛ don n'u hakili cɛ nka n'a sɔrɔ kɔnɔbara falen don k'a bɛ fini ɲuman don a b'a ka kɔɔri sɛnɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛ nafa b'a la a tɛ sɔn ka don o tiɲɛni ninnu na a tɛna taa ekɔli la a n'a kalan kɛ wa n'a kalan na a tɛna Bamakɔ yan koyi sabu a b'a dɔn k'a fɔ n'ale tora burusi kɔnɔna la kalo kalo ale bɛ min sɔrɔ o bɛ taa bɛn 70,000 ma ale bɛna mun ka taa ni boli kɛ Bamakɔ yan f'an k'a dɔn k'a fɔ n'an ma yugu kɛlɛ sɛnɛ kɔnɔ an yɛrɛ si de bɛ tunu n'an ma yugu kɛlɛ Mali bɛ to a da fɛ sabu Mali gulonnen bɛ fɛnba kelen min na o ye sɛnɛ ye ni maa kelen y'o ta dun o ye faso jugu ye ni maa kelen y'o ta dun o ye k'an da k'an kantigɛ mɔgɔ min ye sɛnɛkɛla mɔgɔ min tɛ sɛnɛkɛla bɛɛ kan ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ wa ni sɛnɛkɛlaw ka dɔrɔn bɛ dunna bɛɛ kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ ni yuruguyurugu bɛ kɛlɛ yɔrɔ la o ye sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ ye nka o kɔfɛ tuguni n bɛ min f'i ye yuruguyurugu kɛlɛ o ye Mali jihadi de ye Mali jihadi kɛlɛ ye yuruguyurugu kɛlɛ de ye a ma se an ka taa an somɔgɔw faga o a ma se an ka taa ogosabu kɛ an ka taa subanida kɛ a ma se an ka taa foyi kɛ an kan ka min kɛ bi yanni an ka réforme constitutionnelle kɛ o dialogue politique social o an ka yuruguyurugu kɛlɛ sabu Mali tiɲɛni ma yɔrɔ yuruguyurugu de wa hali n'an ye fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ k'a ban a bɛɛ fu ye sabula an bɛ segin ka na jigin dingɛ kɔnɔ k'i sen to dingɛ kɔnɔ maa si t'i to dingɛ kɔnɔ ka tila ka ɲininkali kɛ ko mun y'i bin dɛ maa si to dingɛ kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ko mun y'i bin dɛ nka n bɛ min f'i ye maliyɛnw bɛ min faamu bamananw ko musokɔrɔba ko n'i y'a ka hakilina kuma duman fɛ k'a bɛ npogotigi tagama kɛ maliyɛnw mago bɛ min na bi sɔrɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ kɛ a tɔ bɛ fu ye. D'accord ko yuruguyurugu bɛ fan wɛrɛ min fɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma o ye dugukolo ko fana ye n'o ye tubabukan na n'a bɛ fɔ tuma dɔ accaparement des terres ko kelen don dabaliban ko ye fana ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma. O ye koba ye pourtant Mali ye fɛn caman kɛ réforme foncière kɛ a lajɛ ka fɛn kɛ mais professeur Dembele y'a fɔ cogoya min na dɔ bɛ na an ka exemple dɔ ta Mali ye dugukolo dɔ di Libye ma le Mali en 2008 a kɛra l'un des premiers pays africains min b'a ka dugu feere jamana wɛrɛ ma o kan ka interdit o kan ka dabila n'u bɛna investissement kɛ o ni société malienne ka jɛ mais k'a fɔ k'an b'an ka dugukolo feere ka di mɔgɔw ma pour 90 ans ka tila ka ji d'u ma fu ji min bɛ di société libyenne ma a sɔngɔ fu de don pour que 1 hectare je crois ça fait a tɛ 400 bɔ hectare kelen sɔnni ka ji ta fleuve Niger la office du Niger la a tɛ 400 bɔ o kan ka dabila accaparement des terres a kan ka dabila a ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ala ka kɛ ville ninnu na waati dɔ la premier ministre dɔ tun ko ko ka maire ka dugukolo feere dabila o ma bɛn mɔgɔ ma mais o kan ka dabila ou bien ka kɛ contrôle ye ka structure de contrôle de kɛ dugukolo feere a bɛ ka se fo sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu de la sisan ni wari b'i kun n'i ye wari dɔ ta dɔ soin i bɛ taa 10 hectares 15 hectares san yɔrɔ jan na olu se t'u ye mɔgɔ min bɛ n tɛ 30,000 sɔrɔ san kɔnɔ e ma na 4 millions 2 millions 3 u b'a minɛ a ka pomme de terre ka jugu dɛ non seulement a ka jugu grand projet ninnu na a ka jugu fana yɔrɔ fitinin ninnu na. D'accord min ye wagati yɛlɛma ale ko bɛ sen na dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko jamana ale ka dɛmɛ bɛ ka se ayiwa sɛnɛ taabolo kuraw ni engrais utiliseli de la ko mais a bɛ fɔ sɛnɛ min ma ko agroécologie min ni a kɔlɔlɔ tɛ man jugu wagati ma ko o tɛ ka dɛmɛ. O fana ye fɛn ye an kan ka yɛrɛ kɔlɔsi mode bɛ fɔ cogoya min na sanga la min bɛ ka kɛ Europe an ma se o niveau la fɔlɔ an tɛ ka se k'an yɛrɛ balo donc ka se fo agroécologie an tɛ se k'an yɛrɛ balo o de sanga bɛ Europe sisan écologie produit écologique mais an ma se o niveau la fɔlɔ an kan ka étude de kɛ. Donc est-ce que sɛnɛkɛlaw kan ka to pɔsɔnɛ ninnu ni engrais chimique ninnu utiliser la. Non justement o kan ka engrais ɲuman de n'a sɔrɔ
agriculture écologique be se ka kɛ yɔrɔ minnu na o bɛ sankɔrɔta sanfɛ mais n'a tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ bɛ yen dugukolo man ɲi ni engrais ma k'a la hali ni engrais écologique k'a la a tɛ ɲɛ fo engrais chimique aw ka premier ministre ta Fransi ko sa in na a nana ni 12 milliards o ko projet écologique de Bodé là un projet du CIRAD là pour les zones cotonnières. On a expérimentation qui est dans la zone cotonnière. Mais maintenant, ça a été fin de jouer. Expérimentation qui est au GMI, à Magnin. À production la bi. Burkina Reba a fait à Sengen à Albi. C'est parce que en Wati de la OGM de Kumesanga là, on a ni OGM à Magnin. Maintenant, agroécologie de Bessanga là, on a expérimenté. Na Magnin, abe bin John de kan, ate bin Bamako kan, abe bin Sénégal de kan. On lui amna ni ladje, ni ketan. Na Magnin, ni numa coton so kaferi. Otna dumni so. Mo na ni expérimentation, l'autre na ta dumni dumon. Ni fin be kan ka étudier de. En manque ka abe kan ka Europe de ani faje jamana nundla. On a mo de kan ka sikian, on a expert ou écologie, agriculture, dont IPRB, il y a des grands spécialistes au Mali de l'agriculture. Même en Afrique de l'Ouest, il y a des spécialistes Soubabi, quand on a dans la djé, mais on a, parce que Warbe Dama, on a son fin bema. L'aide demain, qu'on fait demain à Kadjou, ni non, qu'on a une hymne, à une quêtant, en maquettant, ça c'est pas bien. Il faut que, on a un mot mina, on irait de Kaouli Kata, on m'a bénéficié, on m'a une technique là, à une dame. Mais quand il faut qu'on fasse un wari, quand faut agroécologique, on met 10 milliards d'ima, 12 milliards d'ima au moins. D'accord. Est-ce que ni yurugu nous sénat à fan fela la ou de kelen do sababu ni sénat fait un bail élémani jamana konna ni ote ka se katanye. Atse katanye ka soro yurugu be. Sabula yurugu yɛrɛ bɛ fɛn fɔlɔ min na se Sénégal ma o ye a ka baara tɛ se k'a nafa donc ni maa n'i ka baara min nafa i tɛ fɛn wɛrɛ kɛ o i n'a fɔ professeur a fɔ cogo min na i bɛ fɛn min kɛ o n'o yɛrɛ tɛ se ka e yɛrɛ nafa e bɛ mun de fara a kan n'o tɛ ni i ye sɛnɛkɛfɛn ta k'a daminɛ sɛnɛkɛfɛn lili fo ka taa se a kisɛ ma fo ka taa se a foroko ma a fara a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye nka maa min yɛrɛ bɛ ka fɛn min sɛnɛ n'a kisɛ n'a tɛ se k'o nafa yɔrɔ tɛna fɔ ko ka taa fara yɛlɛma ka fɛn wɛrɛ kɛ donc fo an ka dɔn bi ka fɔ yurugu bɛ yɔrɔ min na bi fo an ka kɛlɛ k'a bɔ yen i n'a fɔ n bɛ k'a f'i ye cogo min na an ka jadi kɛlɛ de don i n'a fɔ n bɛ k'a f'i ye cogo min na n'an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la an bɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na o ye de ye walasa sɛnɛkɛla ka se k'a yɛrɛ ta walasa sɛnɛkɛla den ka sɔn ka to foro kɔnɔ ka sɛnɛ kɛ ka yiriwa n'o tɛ u bɛɛ bɛ ka taa Faransi u bɛ t'u sa ji la yen nɔ u bɛɛ bɛ ka taa k'u bɛ taa Espagne u bɛ jɛgɛ bɛ fankelen dun fankelen bɛ taa ka taa Italie u bɛ t'u mara de i b'a fɔ n'i ye saga bila wɛrɛ kɔnɔ Lampedusa n'an bɛ fɛ an denw ka to an kɔrɔ n'an tɛ fɛ an denw ka taa damanda la e k'a lajɛ ni sɛmɛ bɛ senna n'i taara an ka burusi kɔnɔ dugu la i b'a sɔrɔ denmisɛnw ta bɛ damanda la ka makɔrɔbaw to yen. mais Issa Mohamed Sissoko ale ko bɔlɔlɔ sanfɛ ko yurugu k'an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ maliyɛn joli de la k'a tɛ se ka bɔ yen. non yurugu tɛ maliyɛn joli la i b'a dɔn yurugu tɛ maliyɛn joli la a kɛra sangawili de mais a sangawili maa caman tɛ koyi maa caman tɛ maa damadɔ de bɛnna kan bandi damadɔ de bɛ jamana kɔnɔ an ka ɲɛmaa vagabond dɔw de bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka sin ka jamana yɛrɛ ta dɔrɔn k'a buruja u b'a fɔ cogo min ko ka jamana don jan kɔnɔ k'a ta otage la ka k'u ta ka kɛ lemuruba ye k'a bisi k'a min Mohamed Touré n bɛ kuma dɔ fɛ bi an ka 91 an ye Musa Tarawele bin an ye Musa Tarawele bin ni kan fila de k'a fɔ Musa Tarawele bikɛnɛ jeni fanga don Musa Tarawele a ka fanga ye yurugu fanga ye Musa binnen jugement kelen o ye Musa datugu a si kaso la k'a fɔ k'a ye 400 000 dun san 23 kɔnɔ 400 000 san 23 bi bi in na miliyari 250 bɛ dun Mali kɔnɔ maa tɛ minɛ maa tɛ bugɔ maa tɛ fɛngɛ u ye layiru fɔlɔ min ta n ye k'o ye ko parti politique caman kana k'o ye démocratie ye parti 200 ni kɔ de bɛ yen o layiru in dafara o sabu parti ko kɛra marabatɛgɛ ye n'i bɔra dɔrɔn i b'a bɛɛ tonen fan bɛɛ mais layiru filanan min taara donc o kɔlɔlɔ de bɛ ka se sɛnɛkɛlaw ma a ka jugu n'o ye o layiru filanan min taara o ye k'a fɔ ko ko ka jɛ mais Touré n bɛ min f'i ye a ma ko Mali kɔnɔ jango a ka jɛ a ma ko yɛrɛ jango a ka jɛ
donc u y'a nɛgɛn k'a fɔ ko démocratie ko nin ye boulevard ba ye k'an bɛɛ ka taa kan ko sɛnɛkɛlaw ka don mɔnikɛlaw ka don artisanw ka don jagokɛlaw ka don intellectuels ka don k'an bɛɛ ka taa k'an bɛ taa se yɔrɔ min na ko n'an sɔnna ka baara kɛ tiɲɛ kan yuruguyurugu ka bɔ a la namara ka bɔ a la nkalon ka bɔ a la k'an bɛɛ bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ yen ni de promesse taara ɲɛ nka an taara u ye yelen duga yelen dugalen ye jumɛn u y'an bila nkalon dɔ de kɔnɔ k'an bila namara dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛ maa damadɔni bɛ maa 100,000 maa 10,000,000 maa 18,000,000 ta fɛn tɛ bɔ a la donc u y'an bila o dibi min na sisan an bɛ fɛ ka yelen minɛ ka ɲɔgɔn wele ka ɲininkali kɛ mun n'an se yan an bɛ taa min an bɛ taa sira min fɛ n'an bɛnn'o kan o mana kɛ sira sugu sugu an ka hɛrɛ bɛ yen de sabu an bɛɛ bɛnn'o kan o bɛnkan in ye min ye o de ye yuruguyurugu kɛlɛ ye sɛnɛkɛla b'a ta sɔrɔ jɔkɛla b'a ta sɔrɔ mɔnikɛla b'a ta sɔrɔ maa kalannen b'a ta sɔrɔ denmisɛnw bɛ baara kɛ nafa bɛ don jamana kɔnɔ jamana marabagaw an bɛ danaya d'u kan an ka tribunal mɔgɔw n'o ye juge ye an bɛ danaya d'u kan sabula anw de ko k'an ka jugew k'u corrompilen don ko namaratɔ don anw de ko ko fantan tɛ jo sɔrɔ tribunal la sisan n'u wulila ka yuruguyurugu kɛlɛ ka zonbalaba ninnu minɛ an bɛ danaya d'u kan an b'u dɛmɛ an b'u sutura an b'u sankɔrɔta an b'a fɔ tare ja don dɔ sera ja mali juge ɲuman dɔw sɔrɔla minnu sɔrɔ a dɔn k'a fɔ wɔrɔbu in donkun ye min ye u sigikun ye min ye jamanadenw b'u ka danaya d'a kan n'o ma kɛ an bɛ fɛn kɛ mali kɔnɔ a bɛɛ gɛlɛya si tɛ ɲa d'accord fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan walasa min ye sɛnɛkɛlaw ye olu ka se ka lafiya sɔrɔ nin ko la fɛɛrɛ ne kɔni hakili la c'est que société civile de kan ka baara de kɛ la vraie société civile parce que société civile fana ye fila ye société civile maliko la bibi na est-ce que a caman fana ma fila de don justement o de y'a kɛ bɛ k'a fɔ société civile ye fila ye kelen nafa u bɛ ka nafa ɲini société civile u ka organisation na dɔ bɛ yen société civile part dɔ bɛ yen olu bɛ mɔgɔw fɛ u bɛ maliyɛnw den fɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ maliyɛn den kama olu kan ka wuli journalisme olu fana aw fana kan ka wuli ka a ɲɛfɔ ka sensibilisation kɛ ka formation kɛ studio tamani ani radio tɔw ani presse écrite a bɛɛ de kan ka wuli donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan éducation civique fana kan ka don mɔgɔw kunna ka taa école ninnu na éducation civique kan ka fɛngɛ faso wɛrɛ ye aw ta tɛ yuruguyurugu min bɛ yen aw man ka to ko parce que ne fa ye nin ye n bɛ don a place la service dɔ bɛ yen den bɛna a fa place ta ka kɛ tiɲɛ ya ka kɛ i n'a fɔ tiɲɛ sugu dɔ ye o bɛɛ de bɛ fɛngɛ na d'accord professeur Sumare y'a jira k'a fɔ ko fo société civile ale ni kunnafonidilaw olu k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ mais bi in na est ce que société civile ni kunnafonidila ninnu caman ma don politique la a caman donna politique la société civile yɛrɛ ye politique don nka politique kan ka kɛ ni hɔrɔnya ye a kan ka kɛ ni danbe a kan ka kɛ ni tiɲɛ n y'o de fɔ mali kɔnɔ yan nɔ min y'an jɛ o ye k'a fɔ ni élection de waati sera an bɛ bɔ ka promesse baw ta a ye voté ye n bɛ ji d'aw ma a ye voté n bɛ courant d'a ma a ye voté n bɛ yuruguyurugu kɛlɛ mun bɛ bali k'a kɛ yanni i k'a fɔ ko mɔgɔ ka tugu i kɔ n'i y'a kɛ mɔgɔ bɛ tugu i kɔ ni fanga ta kuma sera mɔgɔ bɛ fanga ta k'a d'i ma. mais ni société civile yɛrɛ kɛra politique ye danfara jumɛn de bɛ don ni politique tɔnw cɛ. ne m'a fɔ ko société civile politique kɛli yɛrɛ ne ko société civile politique de politique ye mara kɛko ɲuman ani ka fanga ta k'a dilan bɛɛ bɛ se ka lafiya kɔnɔ maintenant politiciens bɛ yen politiciens ka baara olu kan ka société civile de lajɛ k'a fɔ awa société civile bɛ k'an bila ka diyago an ka baara min kɛ an b'a kɛ ka ca n'an m'a kɛ ka ɲa société civile bɛna gara d'an ɲɛ k'an bila sira ɲuman kan. mais est ce que société civile bɛ k'o baara kɛ bi Mali la. n'o tɛ baara tɔgɔla tɛ min o n bɛna min fɔ professeur ɲɛna. mais est ce que Bakari Togola kolon kelen kun kɔrɔ. baara tɔgɔla dɔrɔn tɛ avion ko fɛnɛ procès bɛ sen na o enquête bɛ sen na baara tɔgɔla dɔrɔn tɛ o baara tɔgɔla n'a nɔfɛ mɔgɔ dɔw minɛna ne yɛrɛ bɛ taa Kayi sini n'Ala sɔnna ma mais Kayi fɛnɛ n ko conseil régional n'a nɔfɛ mɔgɔ minɛna anw ka plainte de don baara tɔgɔla an ye plainte dun ce n'est pas le vérificateur général seulement ye anw ka plainte donna baara tɔgɔla contre la ne yɛrɛ y'a fɔ wa an y'a ɲɔgɔnna kɛ Kayi wa zonbalaba fɛn bɛ Mali la an bɛ layiru di maliyɛnw ma yan'a Ala ka san yɛlɛma an b'a kilancɛ bɛɛ don kaso la sabula maliyɛnw ta tɛ tabili mais n bɛ fɛ ka min fɔ ka kuma laban komi heure sera o ye wari tile kura dɔ de bɔra Mali kɔnɔ an k'a fɔ tari anw tile jara ka tɛmɛ Sunjata kan anw tile jara Modibo Keyita ta ye o tile kura min bɔra Mali kɔnɔ maa ta tɛ dun bilen Mali kɔnɔ wa an tɛ siran bilen an tɛ jɔrɔ bilen sabu an b'a dɔn Mali bɛ mara tiɲɛ kan an b'a dɔn Mali bɛ mara ni kunkɔrɔta wa an bɛɛ bɛna nafa sɔrɔ Mali ko la. d'accord est ce que ɲɛ b'o tile kura in na professeur Sumare.
On va aller au-delà. D'accord. Merci professeur Mamoutou Soumaré ale warko dombangana eno économiste ñininikela do groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRCC aywa migne Clément Dambélé ale fana ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali o ñema ye ambe foli la souma ambe alla donia ka fo anye wele la se ma chama ma sene tabolo fanfela la nga ashima songa se ekene nkanyano ne studio tamani ale ni programme d'engagement civique ka jeka bara e jawla bemba gagné kanté nege karafe juru la Salim Diouara nere Mouhamadou Touré au kambe chinisi ka fo bakene woreka. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.